Kondo ashashira ndena ukweli nzia kaja swaliza gena be maladi gena be le fait alors kwa ina tangu fashio ambazo mfanye baadhi ya mafoto wanaotoka na banze shahida ukana ya jebani kana usifanya sabari sisi unafiki na baadhi kweli kama na mapaka modoro mavoti ya unukomoria arikeni ya mahaba ya uweza ya masiwa wasi wako moroda mutima wasi wako morodi nitima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya relea molale arisaidia narike niha rivenze watwania mahaba ya dini na dunia veramu isipepeza Aguwezi sita ya jie Dauda ikenua Sisi wazamuka Tuhamba ule atuwani Malina gazicha Narikeni Ya mahaba Ya uweza Ya Azali nalawe kwazi watukufu wale mem maislam mazaliwa harmai ardhi ya Komor gari mtosaoni hizo ntosa za Kiislam nimwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oskwala wenu amane helira mwambiani ukaya karna ruhabanu mpaka azali asmani haroha harmareda ho takhaf jito harif laha tuli poro bint salam ho Komor raha ejaka haroha bai karna roha banu reti joka jumo tomreme ale gungula mstaik dalila gungula la suir ikao lo remewa haina mndu ya rohitwa hauya dhulumu mwana mtiti mwana mshe hauya fanya itedwa ikao chenchedwa isho shilahaniwa no islam no wa Komor wotipia yo demane kao osikole inu tarehe 18 ya mwezi wa Ut dirije iban baada ya mfumbili rakaniyo rikana mnaudhuri makhsus raka mpanga hauomba Mwenyezi Mungu ili azali ya sumani Mwenyezi Mungu ya jondongo ya mrende ya mtowe harimwa ya masiwa ya hatu ya Komor haizo kwezi watukufu wa Komor Usikalo inuri panga barnamaji makhsus barnamaji kao president wa collectif ya Paris kujo nesa hauraji helugha ya shi Faransa shakablia raheja kahe onesa lazimani mwambieni babi izo kao izo jokao uzionesa baru haruma elugha ya shi Faransa mtijoka wajeni o watoshira waelewa elugha hiyo haizo riashi wakati mzio wakati kao azali ya sumani azali mbwa hitwa harengeza ukaya haina mbwa ya diaspora kajuro harima etin awasuli harima masiwa ya Komor lazima ya mhoteka wakati yo wakomorika ono wala harima ya Faransa kamin watengelea harima ya masiwa ya hatu wakati yo azali haji haji haina nuna yotipia ya vile nai yari reda nabo kutokaya wanrupia ngotokaya batine diaspora ya Komor azali kachimana damu chako kwa mzingiza wotipia kwa wati wanadamu yo demane kao kajalata wakati sha hanjia rango wakati mzima mengoni mwe mashujaa mahu magomana wahemba na inu wa dawla ya haki mwana mshahad ikao ya parwa mwana Fatima mzee Said ya wasudi harima ya Komor hamre de siblu hahumtaha ibadu kaundo ya dio ya mrege ya mhonte kafa hazifanya kaja kazabo shaharengeza ukaya haina mbikao hala yao harima ya Faransa makhsus
yahenda mabi haudai daula ya haki bahie kawa wasuli Komoro lazima ya mhonse kafa suwangu mfungo haungu mboho ishwe kao eshimruhusuo yezungulia uharima ya dunia pia hazifanya harima wananyasi mengo ya wabohaze pasiporo zao haizo kaja kaza haukaya rimwambia nukaya shinu shani haukari mwambia nukaya inde adu ya mwando wa Komoro haukari mwambia nukaya wa inde mwiti mhuyu wa Komoro Azali Assoumani hatubuyabu harengeza ukaya abaha uliho katikiasi Yesu haya haeke tumrengeza ya ukaya ya shinde ya rume daula bahi hazubu hariyabu harenge mwana hahe hamrende ukaya uonde presida wa Komoro wakati da unuwo rimambiani harimwe mahayabira ukaya kabli ya rahamweja ziya emna nyunyi mhawani woi harimale tuguriyo la hahe raha kamja mvunja emindu bahiyabo usijoka jumbo chorenda nai wa Komoro abaha rimambiani ukaya gujohenda hata wakati wa midumira bahi ngujorenga yalikewana hahe warenge Komoro waihonte lekafa ikao de alizomania rimambiani ukaya Azali Assoumani waimru makhsus hakazi wangozi ya kibinadamu shawaiti manadamu haizo kaza yao shaya badaya rege mwana hahe ya mdendoka ya uone urumwe Komori wakati ndo ridono unu mwana hahe hanjiani na uhunta Komoro leka falkao do Azali Assoumani alipanga ragu etare 2016 yarenga ensi ya Komoro mwana hahe hanjiani haurenga shinu shambao dekre hawi hanji haina mrikao ham ge karibu naye hari ya rume ensi ya Komoro haizo riwasudi ensi ya Komoro wakati kao watukufu wa Komoro Maislamu wa renga estikilali ya hatu karja paroka wa Ruma shaya wakati lolo unu Azali Assoumani hatamani ya rengeti ya hatu ya irende waruma wanadamu ya warenge waruma arudu ya irenge ihuze wasbakisha ya warenge wafunge zemali za daula ya Komoro ya zirenge yende harimaze bank za dunia ya zitiho hata wakati ya dola wa duniani zemali hilo hizo rizirenge rizitia ukaburini rimjihe hizo wakati lono unu Azali haihanti monarchie républicaine familiale iyone heli Komoro yarendeha abahayinu harenge mwana hahe uonde ulo dhamana mhuyu wa daula ya Komoro kabati ekatile hadiyo yo demane kao wonti wana hahe ro wana ume ro wana washan abaha do warumao yeti ya Komoro wakati lono unu karinahum tatauliani haukayanga wawanrikao do wakati waje watatauwe zetwabiambi Azali yazifanyao Assoumani mrahitwa na mnisami Assoumani ya mrahitwa yazifanyao arimenti ya Komoro shanga wawanru makhsus wajipanga neze hutuba makhsus ikao do waje uzitowa wakati nda unuwo yode mane kao kartulata wakati haukaya risari la taarima lera wanusu wa kabili haulindia wanu washide wa kurubia badu garjo mpara Dr. Halid yaje yandise barnamaji hatu hauonesa khutba kao ipanga ya hosukwale wenu ya honesa zetwabiambi daima Azali Assoumani yazirenda wa Komoro garjo mpara Dr. Halid yaje yatekeleze izo ikao ndo yazipanga hahambia wa Komoro wake hashiri na uashi izo emangamifu Azali Assoumani yazire nao harima ensi ya Komoro. Marhaba, tafadhal doktor. Marhaba. Shukran. Watukufu wa Komoro, assalamu alaikum.
chers compatriotes, chers camarades de lutte, de prime abord, à l'occasion de la semaine de la commémoration du décès d'Al-Habib Omar Ben Soumet, permettez-moi d'implorer le Tout-Puissant de verser sa miséricorde sur notre peuple, soumis à tant de souffrances et d'injustices. Prions pour qu'avec tant de rassemblements, pour les invocations en hommage à sa mémoire d'homme de piété, de sagesse et de grande culture, le Créateur puisse agréer son éminence parmi les bienheureux dans son paradis éternel et de nous gratifier de sa baraka, notamment dans notre combat contre toutes les formes d'oppression sur terre en général et aux Comores en particulier, Inch'Allah. Chers camarades, je voudrais cependant dédier mon propos d'aujourd'hui à nos sœurs combattantes pour les valeurs de solidarité que nous partageons dans la défense des libertés publiques en vue d'un état de droit dans notre pays. Nous sommes heureux de retrouver parmi nous notre sœur, Madame Fatima Mzessaïd, après plusieurs semaines d'incarcération arbitraire, uniquement pour avoir usé de sa liberté d'expression en tant que militante du Daoula Haki à l'île de la Réunion. Madame Fatima est une femme professionnellement et humainement engagée dans l'action sociale au profit des plus vulnérables, aussi bien dans l'action des pêcheurs perdus en mer que particulier dans l'aide et l'assistance des enfants en manque de repères ou victimes d'accidents ou de graves maladies. Ce résultat confirme la nécessité impérieuse de voir les femmes relever les défis majeurs de la société, tout en faisant face aux dures exigences du quotidien à travers la pauvreté endémique entretenue par des dirigeants incompétents, malhonnêtes et criminogènes. Autant dire qu'on n'a pas besoin d'entendre un 8 mars pour célébrer une fois par an le courage des femmes combattantes. La détermination de cette dame est véritable, symbole d'une femme consciente, pleine d'indulgence et de compassion. Nzadze Mwenza Irumi, ce qui appuie le lit à travers la mobilisation de l'opinion, à travers les médias, comoriens, réunionnais, même de l'Hexagone et d'ailleurs, ainsi que les organisations de défense des droits humains sur le continent africain. Le régime dictatorial ne pouvait nier ni masquer le fait que Madame Fatima fut emprisonnée pour avoir déclaré que Bellou, le directeur de cabinet en charge des forces de répression, ne peut prétendre qu'ils sont des proches, alors qu'il est responsable des éliminations physiques des jeunes, notamment Gazon, Ayman, Fahad, Muslim et bien d'autres, victimes de leur pouvoir criminel. Hélas, il se trouve qu'un pouvoir éhonté, qui ne compte que sur la terreur et la mendicité, ne peut ni les comprendre ni les supporter. Chères sœurs du Daoula Haki, continuons l'appel à la mobilisation pour la libération de tous les prisonniers politiques qui sont les otages de prétendus dirigeants qui n'ont même pas eu un minimum de sens de responsabilité ni de dignité après le drame qui a causé la mort de nos compatriotes à Nice, dont un enfant encore à la maternelle, subhanallah. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme chacun le sait, l'actualité politique au pays est marquée par la transfert public et du contribuable appauvri, vivotant sans électricité ni eau, encore moins de soins de santé,
Voilà le dictateur, le traître à la nation comorienne, qui devient encore omnibilé par les perspectives de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz. Ce faisant, les rêves multipliant en s'endormant dans toutes les cérémonies, au pays comme à l'étranger, il n'a trouvé d'autre formule que d'agir selon ses habitudes, consistant à piétiner les institutions afin de commencer à passer le relais à sa progéniture. Comme tout dictateur, aveuglé par un pouvoir qu'il croit éternellement protégé par les sorcelleries, il s'imagine un roi telé entouré de sujets et de nombreuses convoitises. Il est un devoir impératif pour toutes les forces politiques, sociales et les personnalités démocrates et patriotes de se rassembler pour enterrer définitivement les égaux et se réorganiser pour un sursaut général afin de pouvoir enfin avancer de même pas dans la même direction en vue de sortir notre pays de l'abîme obscur dans lequel le colonel coutiste, multirécidiviste Assoumani Azali l'a enfoncé. L'unité dans la pluralité, telle me semble la voie pour le rétablissement d'un ordre constitutionnel démocrate conforme à notre idéal. Avec mes souhaits de bienvenue et de bon retour parmi les siens à notre frère Hadjim Baye, Mbaka Daoulaya Haki, je vous remercie. Bravo. Merci. Vous venez d'entendre le discours de Dr Ali, un discours qui a tracé tout ce qui se passe, surtout avec le dictateur Assoumani, l'assassin, tout ce qui se passe au Comores et tout ce qui se passe à l'étranger. Vous avez pu constater lors de l'ouverture de la journée olympique la venue de dictateur Assoumani, son comportement. Vous avez pu constater aussi que partout où il va, il est en train de dormir comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Vous avez pu constater que le dictateur assassin comorien Azali Assoumani, c'est un homme sans dignité, sans foi. Quand il est venu ici en France, lors de l'enterrement d'une famille de la communauté comorienne, assassinée par un criminel à Nice, le criminel, au lieu d'assister aux funérailles, il a préféré rester dans une cabane en train de dormir au lieu d'aller participer à cette cérémonie. Cette fois-ci, vous savez très bien que Azali Assoumani, le dictateur assassin, le sanguinaire, qui a plein de sang dans ses mains, dictateur comorien soutenu par Emmanuel Macron, cette fois-ci, il a transformé la République islamique ou la République comorienne en monarchie républicaine. C'est-à-dire, actuellement, il passe la main à son fils qui, lui aussi, c'est un voleur, puisque les journaux du monde nous apprennent que ce jeune, qui n'a même pas 40 ans, il a des comptes offshore à Dubaï et partout où on peut cacher son argent. Il a ce compte-là, c'est l'argent des contribuables comoriens. Vous avez pu comprendre que le dictateur Assoumani, il est toujours là pour tuer son peuple, pour piller les maigres ressources de l'État, pour emprisonner les opposants au régime. Il est là, mais nous allons l'attraper
et l'attacher, lui mettre au cajot. Maintenant, je vais passer la parole à notre ami Abana qui va nous parler du premier décret du prince, pour ne pas dire le roi Fatih, qui va passer la main au roi Fatih avec les décrets qu'il a pris, une pluie de décrets pour sa guise. Vous comprendrez que nous aimons très bien accueillir et recevoir les amis, surtout les amis africains qui nous soutiennent et qui soutiennent notre combat. Une raison pour laquelle je passe d'abord la parole à notre ami, le docteur Jamal, pour prendre la parole. Je vous remercie, merci. أيتها الأخوات أيها الإخوة القموريين من الجالية القمورية، وكذلك الشعب القموري العايش في بلده، أنتم تعلمون أننا ساندناكم في نضالكم منذ البداية، وما زلنا نساندكم لمحاربة الدكتاتوري الذي يريد أن يغير حكمه إلى ملكية ليجعل ابنه رئيسا للقمور. وبالتالي أغتنم هذه الفرصة أتكلم بالعربية لأنني أوجه ندائي إلى الشعوب العربية والدول العربية والإسلامية أن الشعب القموري يعاني من هذه الدكتاتورية، ولم يجد أي بلد إسلامي ولا عربي بجانبه، مع العلم أنهم يرون ماذا يفعل هذا الدكتاتوري في جزر القمر. وبالتالي إن لم يجد الشعب القمري إسنادا من الدول الإسلامية والعربية، وكذلك الشعب الفرنسي لا بد أن يساند الشعب القمري في محاربة الدكتاتورية، مع العلم أن كل الشعوب في ثورات في العالم من أجل إرساء ديمقراطية وإعطاء الحكم إلى الشعوب. وبالتالي إن الشعب القمري إن لم يجد مساندة من الشعوب ومن الدول والأنظمة العربية والمسلمة فلا تلومونه إذا وجه نفسه لإيجاد مساندة أخرى. Je vais traduire. Très chers concitoyens de la communauté comorienne de France et de l'étranger, bien entendu. Très chers compatriotes aux Comores, parce que nous les considérons comme des compatriotes. Les patriotes algériens de la diaspora algérienne, les patriotes, je dis bien les patriotes indépendants de la diaspora algérienne, vous ont toujours soutenu et continuent à vous soutenir dans votre combat contre cette dictature qui veut se réformer en un royaume, en essayant de placer son fils. Donc ça devient un héritage, un pouvoir hérité de père en fils, alors que le peuple comorien, il vit dans la pauvreté, il vit dans la dictature, dans les emprisonnements de tous les opposants,
que l'État français aussi prenne ses responsabilités, qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce dictateur et qu'il change, et dans la mesure, si vous voulez vraiment, et là je m'adresse à l'État français pour leur dire, si vous êtes vraiment démocrate, si vous luttez tout le temps pour la démocratie et les droits de l'homme, pourquoi ne pas parler des droits de l'homme dans les Comores? Dans les Comores, pourquoi ce deux poids et deux mesures? Ce deux poids et deux mesures doit être combattu par tout le monde. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, vous avez très bien entendu, Dr Jamal. Le deux poids, deux mesures d'Emmanuel Macron par rapport à la démocratie et le peuple comorien, nous ne pouvons pas l'accepter. En tout cas, nous sommes contre le soutien de Emmanuel Macron au dictateur sanguinaire Azali Assoumani au Comores. Wakati daunuo garjo para imwana nyasi abana ikaungu toka urambia zinji shamaksus denvua ya dekre ya rengwane press fatihu harima daula ya mbabahahe harima monarchie mitsujen monarchie ya mitsuje ikao domba bahahe ya estore harima eti ya kama haizo ngarton para abana ya jiarenge ya mikroinu mzee wachu shihango paroban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Watukufu, kabla ya hujar mwemata muhimu ikao kadiawa sulia basan nako alisa aufereshea mwanamshu watu Fatima mzee Said aufunguloa aufereshea mwananyasi aljimba iswali golomba tuo apara awaswinu mfaraz wamoja sidale wamoja na wakomor kaomba wapara alorambi lo amengo miraru na mbili awen kaomba wawa wakarengwa passport zao wasuli ahaya wawasalia kawata wazbenua waende wasalia wanegosie wasalia wali wasalia mchino warengwa hata mapesa wasalia wata waende maori warikia faransawi mabor sengesa rizengesa nasban yotia hujitia hapo berso yenye samba republiki ya ngursu alala mwanamshwa Fatuma atala huswa na nyaswa wakawerengwa passport karakola ulan sidale barka nation karisla nirka para no wanashi watu wakaja babo kawe na wasi karbabat wasi ani wenda ubu sidale barka rizrongwa nasiri tarbisha ubalozi Faransa aliokomor ambakarcelewa en parlant de l'ambassadeur de France qu'il y a des Français d'originaire comorienne qui arrivent à l'aéroport et qu'on leur reprenne les passeports français parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre des passeports étrangers. Et l'ambassadeur de France n'avait pas réagi. On avait dénoncé à la République en disant que est-ce qu'il y a une distinction entre les Français blancs et les Français noirs ou les Français arabes et les Français blancs et que l'ambassadeur de France aux Comores ne s'en est pas occupé. Yani stongozora zirongo war fikir maswasi manam sidale badaraz shaishi sifikiri ubalozi wa Faransa ariajise Amirazali Assoumani amwambia kisha stongozo usifanya inde tongorongomba Azali mruma wa Faransa. Azali c'est un esclave de maison,
C'est un esclave de maison qui applique les ordres donc, de la France-Afrique. Donc, on est qu'à Espagne en Tongo, il a dit mourir, qu'il est de bas. Milars que Barcelona, Aure Rata Fatwali, Aure de Rarayi, mais il a dit mourir, c'est Tongo Milars Vavate. C'est Fikiri, voilà, voilà, Zrongoa, Zifanya Efe. Nam, Bavo, Arsuk Shukuria, Waniaswani, War Paris. Bavo Sija Hanai, Mata, Yamuhimu, Lenu Manias Maza, Imusa, Aisa Zanyesa, Azali, il décrète ça et nous il décrète Ulanifu, Kawisingo, Mesita wa Ut, Yawansi Manahe, Amba Daraja, Amba Zizo Sharia, Amba Sharia Slashensi, votre orgo Basim Sireme Sharia Shone, Kamashkubali Basho Sharia Shakol, Benta Silashensi, Nekasista. Si je vois comme on dit Shimla, secrétaire général du gouvernement, Unu, Haziahe, de Waye, Urongwa Zozrokolo, armé conseil de ministres, Haziahe, de vous préparer au du jour, Haziahe, de Huka, en bateau et compte rendu. Si je vois déjà Manamana Mshuahe, Darus, Wakataka Babo, à Kofanyo Jabar, à Koendra, à Fanyajila Yezi, à Renges Perdem, à Zili, aibalilia mapesa ma ministre hata wakati 2016 mka ministri Tsula wa Shimita Mihuli Mwaniasi Muhammad Tswana ka Front Democratic akarengwa ministre 2016 azali wakati Abdou Muhammad Mwenyezi Mungu namrehemu Mamla Zevan Bwema basi wakataka ona mbetarusa komteza sher no muhifa no fedei amota mwe tokonta kumblokia akolinda ate conseil des ministres yandisa ajareta exprès à mon village Darous. Bonjour monsieur le premier ministre. Namna zimali na stongo special yo daraja ya madepite amanzia jarada ambawaye na komandeo ma gouverneur amanzia jarada ambawaye na komandeo ma secrétaire généraux tozanje nyesevanu amfanyia na kabine ambayo yo kabine ya rais ya timu arana nyangu kabine wayo sekretari wa hunu ananatiki service kome ana service ya serikali ana service ya administration na mapesa ana service ya yani amwentia yanu musaza ngesabani amwentia raisi wa timu wenda babo aja bola nyangu ya kiba pole economy avole pole social harma zitongo za usu maraia pole transport zitongo za usu nyanguzi na mzahoda ya viozi markabuzi magari ate pole ya cash harma na pakate cash energetic pole ya itini banuta mufti kasina mana umanaza ipolio yarudi babo ambana fursa za mahakama ambana fursa mbali za wenye saa babanu azali afefe wa komer ini coup d'etat yangina ini coup d'etat institutionnel haumalza umanae hunda zotu taunyangu commissariat général du plan yandu atwika ombo rongwazo zala zimuspenshie ate agence nationale du développement du numérique anade ninde yangalia otongo za internet ata service ya parc automobile ya magari ya serikali pia umanae dato atuya tutao manija yakabaki mkini wadala kambano umanae atundana nyumba pia za serikali ikobazo lesjerewa yani amoyesa ambao ini coup d'etat c'est le énième coup d'etat que le dictateur comorien Azali Assoumani vient de commettre au Comores. Qui dégage, qui dégage. Maniasi Moussa Drogoban, ambazin waya zifanya mana uraisi Mfaransa hunu asimsaidia. Nami mwenye sani waskari jula kwa kararwa preuve. Mwenye sani mtojani mtole revelation yo candidat mama candidat watsano wale tikati para ufuswaha wahurenga fufar marinyo ya karma group na ambassadeur de France yobora barhadisi na Azala Soumani
akubali amba umanahe aende gouverneur, amwambia Azali azalamvehe akotambeli Amin Swaifu ende kandida tisijua mbababu Azali da muhata au tisijua balozi wa Faransa na kotaha amuhata kandida ule para pose candidature yahe be ikayenye samba Azali akotarishitiwa aje maritimba nyangwa kachu ata balozi Mfaransa amwambia au kandida huo mbana mwende mashinda na Amin Swaifu kitu shina mpare wakati huo bo Azali aratoriko gouverneur wakati huo Amin Swaifu ajitie wale mwanahe azimregi desi fikiri Azali wae kasima Amin Swaifu ata mwanahe unenso Amin ba wae mwamini Azali Assoumani wae mwamini Azali Assoumani vani mana arenga pede kreini pare nekavu mpara ntongo havolomba isrongo lamba muade umwana harenge mamlaka na vani tipara mtunduzi wa sharia nambia sharia sha Komor shandrabo sha Azali Assoumani shitia mbavanu harma 900 jours yani mahamilu wa nusu ya mandahe nekafano vumujiri ntongo Azali Assoumani vani de ministre premier na lazima renge ezbala vale mahamili wa nusu evira le gouverneur wa siwa sha ngazi jada tongo yete volomba Azali votezandrabo za ezijiri yani 2024 vani harma mahamili 900 jours zini yani disons suku majana shendra yani tu alfu tusmia alfu tuswin de ato Joao gouverneur wa Iswa Shangazia arengi be sijua mbali jilaez otakasta isharia asfanya zinamna umanahe ajarma zinamna zote bantorenga mata ya raru iko yo muhimu de usuo ya zvote zijao zama dipe wazali maana sijua mbavo watu waandisa utangaza mbavote na rende ritoshindana artopara vya jini tihalu atorongwa mba ambassadeur de France arasuri amba watu sécurité tihale ambassadeur américain je vais sécuriser les votes comment tihale mtokia tibolol toregea be manama inusa yantika usikitifu waandisa wananyasi walio maore waandisa propagandi ya watu waenda harmasvote nami tikati zrogo wa tikati zangi hata harmwe journal masiwa amba wananyasi kaomba warsuwa kubali kwelu makombatan contre la dictature walio maorebe wabangi au tarungwa pia wasurumilwa na service réseau France africain mana odu andisao wete propaganda mana mwenda harmasvote rono post ya manyatu Nurdin Ahmed Burhan aifanya na Ahmed Burhan watu ikomba waka wakia mbele yangu kuta wapuse watu wende harmasvote wapuse parti juamba na mwende tamani yasi Abdou Saidi wakati naka toa artikli ni akakona gulia neti maleza mba wami tina wamini fumba Abdou Saidi secrétaire adjoint parti joie kasar mwe réseau France africain side wakomoro walio pia hodu walio harmwe réseau evo bavi na misikiti chao Ahmed Burhan wako kaizene zato ami tunaka nambia ambako nambari kombo maniasi kombo penali wa harma zrezo za Faransa bensan dise havir kombo waye tisijwe siria hebe kombo posti za Spanyao na Ricard Mazirkar moja waye wenye samba simrema Faransa kombo jela Kamoro kinatoka de Mkomori umoja ikao baka kinyume na huenda harmasvote babu aminta njue amba mtalio harmasrezo za Faransa vande kombo Nelson Adali hao venuf kombo erema stongu za Faransa au de Ahmed Burhan ikao sikia barata promotion kini tiala toka inspecteur pédagogique waspara mizara mwema mwezungu nabulie ar 3000 euros maoreho manenge danyenyesa wasila hunde na maore o para mizara milibavu beyo tirezio kaya apise wanyawe waende harmasvote
na zirezo za uzini sozungwa amura tuwa tuwazishwe dozozo handani azali na tota huwao warengo kandida ukasre wamikame binafsi Samin Bata Abdurazak Razida amba Abdurazak Razida toriwa kandida ya vili azali waye waisa wahetsma depute wa wote wantu angalia harmama mitano zozavira hata msaidie kama ministri wa yakotavele makandida mwambia msaidie kutuvele makandida vuka wende makandida opposition de maninyasi wa yaka kandida presidentiel de Salim Saad akaende esko azundu natir shwamba azundu armazuri mbe kaparas vote simtoliani na hadisi Sarkozy unu ya kawaziri wa sport akotende kandida msamdu azala mwambia kusenda Nurdin Mtilaji akaende kandida odo representant azali Juan akaende kandida domoni azali wakati ya deuxième touru Nurdin ko edar mwe meeting yahe amambia kusendar mwe meeting wote do parao kandida ngina do parao Nurdin aregia dagoni wantu wasorongo mata Nurdin Mtilaji da vote wa domoni de azala za huwa mbo kandidati de Nurdin yani wan bavo wanyumwendo harma vote ambari mtamwe vite chesvit vanu azali wae asimtilia ni shiri utojo kenti avure shiri ureme moti kote kokenti haya utarais shiri tishan kawo shokenti ashimure kenti moti babo kabato kashes vite vite shes azali va vitele wanadai divan simabian amba Neika uza vote van e parti zua endre ne desia mudi baraka endre ne kavo moja bavo depite moja msungwa ili depite moja vai parti zua u depite moja wa mudi baraka au depite moja wa parti ya kweli opposition Simiani baraka nikavwa depite moja opposition para vote zazali Mane yasi inusa renga mtova makasi umkante mavale tajemtani andisa baraka na onashe mliovani na mrenge masisi munfa hishtwani nondilo renga sura van bomba otoreke sura nfa nekava candido moja opposition apara ne serikali ya Azali Assoumani vamone kamsamde mwami espesana mde wazimenye wasrongo basir fanyentini pesa zomuzmenyao je nirva mashababi wakala muha même pas 100 euros, 200 euros, 300 euros. Watsola Muhammad sababu wale. Même serikali pesa mwende barimto para na pesa zobo sonomba za Azali Assoumani. Maana waerenga airumia aizate kesia aifanya zao. Manzato rekial alalo versi mwambianba ipropaganda yanyu musenda msimsaidia Azali Assoumani. Na asitumaini sijama mrumia sambi mbasambaru waka konzinkada sijama mrumia salami baru waka konzinkada be wao wa harma tangu naska wanao kato wenzamba wababa wasulumi mtozi ya babo toja regel suala ndo paka haizo darjohelelia na ushilia Ustadh Fahad ya je yari onesemba bintu kaunzi wazipango skwala winu shangari tamaha ukemikro ngendo zimia haizo na tujaya remba ya mbeba bintu kaunzi ya gumania oskwala winu tafadhali Ustadh Fahad وعليكم السلام ورحمة أستاذ Eletina la ho atukufu wahe appel de Paris Rengawe fursa inu Ijilio zadeni e mwanamsho hatu Fatima Mzee Saidi Salam Iko yao halawa harumwa mihononi Hahele katili ne mafunchari
ze hutuba za bwabanu hutuba njema kabisa kabisa kama alada sha bogujili uzaleni mwanamsho hatu ni chama ndaye Mwenyezi ya wahifadhi ya mado ngamparo haina mrukongo na bwana hivi ya ntije yambe harumeze tusko sahabu ule megwa sichuo wa profiteo eligi arabune Union africaine wado chua ya kabanda talikar sina joka ya abo ngajwela rata hemala ni ndo jirende baya ndo makungumanyo ya ukatili shege yanu makungumanyo ikayao ya kanti haurengeza haunda haufanye za muhimu ngamfikiria ukana watu kawambia bwana wori ya ukabo bana jukuti wa kaulaya karja timizi mfumo ngore chei bana kutsina zore nda rumanti yaho shema chiri ngatukwenda na kanti atalikupacho na rimbe asalikucho na rimbe asalikupacho na ramla hiki yode asia hemalaba yalo hivyo yafanyao balo baada nofeke ditona azizorenda haina kati ya dokta mfengenda yongeno da hugedo ulaya ngena mni ndide abnamwambia wanasema plus yao wote mrumati ndamando na mnamia SMC ikayao ngizone mashirika ya mpio na mnamia rais mtima ufanya misafara ya ile fujari limfanyao kabati mtijihada waluleta mpio wajua za defense shemnadaba ya tayari tawalia ya rege mnadaba ya mzaya ya rege tiatu ya ilele hama mdali kwa itete ya shitabuse maula maungo ya watu hamba mlele wa ile kwa raro kwani arumeze majilisi no sekwema ele majevye wazoja za ojocho parania asoliti ya bete mana tukusalitia bete ndio mtu abudroka tsukalija nyatsu mana mtu wana kanti ya ngamia hiki ngengeti ya nikena mna lazima kaneze centre commercial mtoleze basomble le salati le shamba lao shanga utona mrapa shia ama ame bodo mbajiri wala kuchanga musala bodale udefu na wewe c'est des intérêts mwanza shonga wao yampanya nini awenge karimwambia wao ni ukana jana siono babisa wangu wa aeroport ruwa fisher lote code ondu wauti waono wende wakati wa mbaisao ebala nikalika urenda cha unata mwedo mwanjani habali wamesebala